In my command, ready, basa. Ayan, ano pa music? Change beat tayo. 3, 2, stop! Ayan! Ako na ako. Sabay-sabay ka. Hindi tayo sa kita. Forma circle. Forma circle tayo. Sige, dali. Dali. Forma circle. Nag-live ko. Live. Live. Dito yung dash. Gusto nyo ba yung dash? Ayan. Dali na. Sige. Dito ba? Basketball. Go! Ayan. Ang mechanics sa ating change gear, simple lang. Magka-count lang ako, basa. Okay, count lang ako. Papunta sa Live. Okay. Kasi sa'yo ka mamaya ang stop, yun na. Ang hawakan mo na yung regalo mo. Wait, music! Napakalakas sa music. Ladies and gentlemen, we can have the exchange gear of our promotion A Christmas party. Ready? Ay, sorry. Akala ko alam yan. Okay. In my command, ready? Basa! Sorry na. Wala pa music. Change beat tayo. Ready? Sayaw! Agwa, sayaw! 10! Basa! 10! Stop! 9! 8! 7! 6! Pas! 5! 4! 3! 2! Stop! Ayun! Okay. Sabay-sabay kayong bumukas ng inyong mga regalo. Ready? Sabay-sabay, mga madam. Ay! Sabay-sabay kayong magbukas. Sabay-sabay kayong bukas. Picture lang naman yung regalo kayo. Ready? Agay kamay. Sabay-sabay. Ready? Open your ears! Ipakita sa Madam Pips. Wow! Grabe! May bago? May bago! Wow! Pero, ay! Sosyalan! Ay, gusto ko yung perfume niya. Wala akong perfume na bago. Ay! Okay, thank you so much, guys! Wow! I hope you're having fun with your exchange gift. Okay, diba? Could you imagine that? What a Christmas party! Wow! Thank you so much. Bye-bye for blessing.